Kalau bos mancing belum nek ra mancing sumuk bos koncone oleh kelupan terus. Oke, gaspol. Bismillahirrahmanirrahim. Iwak le. Aduh, pas banget. Masih kecil-kecil. Sorry kamu abang aku dawane kayak ibu gue nyerempet kayaknya genep sak tengah meter ya. Iwak le, iwak le, iwak le, iwak le. 3 gemuk bosku, mantap. Boleh, boleh. Tiga gemuk lagi. Nggak lagi sore lagi pindah rono. Yang ngelarang tak sore lagi pindah rono. Wale. Aduh tuh. Aduh. Iya, kabangan 2. Oke. Ora masalah. Wah, salah. Lulu lo kok beles. Kok gila apa soropane? Arane ta. Anjing pira telur ta? Mutut ning anu. Ora parane ora apa-apa. Oh iya, wakilnya barang. Ceklek toh. Taruhan bocok barang itu ceklek lah ngomongnya, wah ini bocok.
Iwak gila. Pucuknya aja ngisor, pucuknya nengok lagi. Nah, kalau ngisor gak tinggal mak. Bisa gila. Asih betul lah Strek apa? Lah iwak gila barang bro. Kayak teko sambut gila pokoknya. Iwak le. Wah kita enak sih iwak samono. Agar samono nyeples ya. Gua pres ada. Iwak dek. Iwak apa? Iwak kilap-kilap. Wale, 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 putak le, putak. Hasil akhir gitu, rencakannya godong deh lagi. 3 gemuk, 4